يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. haray musidɓe julɓe tedduɓe ko adi kon taho assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. haray hande yewtere meɗen nden ko yowodiri e fi laylatul qadr. allahu subhanahu wa ta'ala himo dalika qur'an makko ɗulle koye cortewol innetengol qadr, suratul qadr. allahu subhanahu wa ta'ala himo dali ɗon laylatul qadri khairum min alfi shahrin. jemma laylatul qadri hino moƴƴi ɓuri lebbi wulure. donc ko honno non wawirten famugol ɗum ɗon haray e yiltoɗo tun e makuji karmo koɓɓen e defte ɗen yiltoɗen ɗon daren ko ɗon waweten famugol ko honno ɗum ɗon woniri. haray ko adi kon taho ko honɗum woni laylatul qadr. laylatul qadri ngol konngol ɗo inneten laylatul qadri ɗum ɗon hino mofti piiji ɗiɗi. pihun aranun kun ko layla on jemma ɗon jemma on noon himo andira ko honɗum woni noon on jemma ɗon himo andire wondema on jemma ɗon ko gilandema tigi tigi on ko nange muti ha fajiri on feera, ko ɗum innete jemma. yani ko honɗum woni jemma ko gilandema ko nange nge muti ko futuro on juula ha subaka on juule ha nange ngen fuɗa, ko ɗum ɗon innete jemma. ɗum ɗon ko geɓungo e nder laylatul qadre. ɗimmum ɗum kadi noon haray ko honɗum ko daali ɗon alqadre. yani nanen hari ko layla on wonɗen e yewde fi muɗum, joni haray ko qadre on eɓɓugol ngol e feere nden ko honɗum woni alqadre. joni haray karmo koɓɓen hino yewti piiji buy ko woni ko fi ɓangilngol ko honɗum woni alqadre, ko honɗum fanda e on qadre ɗon, innugol qadre on. haray woɓɓe goo no inni wondema ko honɗum woni qadre on ko hunde eɓɓande, ko nde allahu on eɓɓata hunde, miijo fi waɗugol hunde eɓɓa prépara hunde nden, ko ɗum ɗon innete alqadre. wano honɗum wano allahu on daali noon ka qur'anu makko wama qadarullah haqqa marifatihi. yani ɓe eɓɓali fi allah famugol allah tigi tigi hattirde e famunde. joni noon ɓe maki noon honɗum karmo koɓe ɓe maki wo ko honɗum woni noon ko fanda e o qadre ɗo innugol laylatul qadri, ko honɗum woni ko fanda, ko honɗum woni ko tigi tigi ko joopa e fi muɗum ɗon, ko yewta e fi ɗum ɗon. karmo koɓɓen yewti wondema ko honɗum woni on qadre ɗon, ko fanda e on qadre ɗon ko at tashrif wa ta'zim. yani ko teddingol mawnina, ko teddingol mawnina on jemma ɗon. joni ko honɗum woni jemma on ko gilandema ko futuro on juula ha fajiri on feera, ha tulu'ul fajiri, ha fajiri on tigi tigi feeña, ko ɗum ɗon innete jemma. ko honɗum woni alqadre. alqadre ko hunde wo ko fanda e qadre ko at tashrif wa ta'zim, yani ko teddingol mawnina. donc ko honɗum nde on jemma ɗon ko teddinaɗo mawninaɗo. haray ko noon wawirten famugo, ko ɗum innete laylatul qadre. wano allahu on yewtiri en noon. donc noon wahiya laylatu zat qadrin bi tanazzulil qur'an. joni on jemma ɗon ko jemma teddinaɗo mawninaɗo. joni noon ko honno o teddinira, ko honno o mawnira, ko par ce que himo mari valeur moƴƴa ko allah alqur'an on ko e on jemma ɗon woni ko tippi
malaika ɓen ko ɗon ɓe tippinta yurmenden wono yurmende allahu nden tippori noon e barkiji ɗin e on jemma ɗon. donc ɗum ɗon ko jemma mo allahu on subhanahu wa ta'ala teddini mawnini. joni noon ko honno woni joni, ko honno o woniri joni ko hayrun min alfi shahrin, no tawa e andingol en wondema oɗo jemma ko jemma ɓurɗo teddude ɓurɗo mawnude ko Allah, ko tawde wondema on ɗon jemma himo ɓuri lebbi wulure. wono allahu on daaliri noon laylatul qadri hayrun min alfi shahrin. fi honɗum no tawa muɗum haray piiji ngan ko yewten ɗo wono honɗum tatanazzalu lmalaikatu warruhu, ko paske on jemma ɗon ko ɗon woni ko malaika ɓen tippoto, ɓeɗo no tippo ɓeɗo no ƴawa, ɓeɗo no tippo ɓeɗo no ƴawa e nder on jemma ɗon. ko ruhul qudus on kadi ko on jemma ɗon tippoto ha fajiri on feera, haray on jemma ɗon hino hebbina barki, himo teddina. ko ɗum waɗi si allahu dal tanazzalu lmalaikatu warruhu fiha bi isni rabbihim, e yamaruye joomi maɓɓe. salamun hiya hatta matla il fajiri, ko jemma wonduɗo e teddungal, ko jemma wonduɗo e deƴere ha fajiri on feera. ko ɗum waɗi sinuɗen on ɗon jemma ko jemma ɓurɗo mawnude e jemmaje ɗin, ko jemma tigi tigi tedduɗo mawnuɗo ka allahu subhanahu wa ta'ala. joni noon moƴƴere ko woni e laylatul qadr, fadlu laylatul qadr, joni en andi tigi tigi o jemma ɗo ko jemma tedduɗo, ko jemma mawninaɗo ko Allah. donc moƴƴere makko nden noon joni moƴƴere ko woni e makko kon, teddungal ko woni e makko kon, baraji ko woni kon e nder o jemma laylatul qadr. ɓe maki wondema karma koɓɓen tahtassu laylatul qadr bil adidi min al fadail al azima, yani jemma laylatul qadr on hino mofti, hino wondi e moƴƴereji, hino wondi e baraji ɗuɗuɗi e nder o jemma ɗo. ara nun ɗum e ko teddingol e mawningol o jemma laylatul qadr, wondema jemma laylatul qadr on himo wondi e baraji ɗuɗuɗi, himo wondi e moƴƴereji ɗuɗuɗi. pihun ara nun kun tanazzala fihi a'zamul kutubu samawiya, wondema honɗum ko e nder o jemma laylatul qadri ɗo defte ɓurɗe teddude ɗen tippi, defte ɓurɗe mawnude ɗen tippi. no tawa noon e nder ɗen defte ɓurɗe teddude, ɗen defte ɓurɗe mawnude ka allahu subhanahu wa ta'ala alqur'anul karim, wa fiha anzala allahu ta'ala alqur'anul karim. ko e nder o jemma laylatul qadr ɗo allahu subhanahu wa ta'ala tippini deftere makko ɓurde teddude e nder defte ɓurɗe teddude ɗen tippade, ɗum le ko alqur'anul karim, deftere makko teddude nden. fi honɗum hidayatan linnasi, fi fewnugol jama on. joni noon wahtisasuha bizalika ala uluwi qadariha, hertinigol noon ɗum ɗo ko tedde wondema o jemma ɗo himo mawni, himo tigi tigi himo mari valeur ka Allah. ko ɗum waɗi si allahu on daali e honɗum fi andingol e wondema oɗo jemma ko tedduɗo, deftere ɓurde teddude ɗen tippinama e nder o jemma ɗo, allahu subhanahu wa ta'ala o daali inna anzalnahu fi laylatil qadr, wona yewtirɗen noon suratul qadr on ko inna anzalnahu fi laylatil qadr, min tippini alqur'an on e nder o jemma tedduɗo ɗo. donc teddugol laylatul qadr on ko sabu wondema qur'an on tippinama e makko, defte ɓurɗe teddude ɗen ɓurɗe mawnaɗe ɗen ka Allah tippinama e nder o jemma laylatul qadr. nden tawa noon eɗen defte ɓurɗe teddude ɗen ɗon qur'anul karim on, deftere allahu subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo ko toɓɓere goo nde waweten famugol moƴƴere e baraji ko woni e nder o laylatul qadr ɗo. toɓɓere nde wondema hon ɗum tatamayyaz bi barakatiha wa ma fiha min al khayri wal fadl al azim, wondema hon ɗum o jemma laylatul qadr ɗo himo hertori kadi hon ɗum sabu barki hewugol barki e makko, e hewugol moƴƴere e teddungal e mawnugol ko allahu subhanahu wa ta'ala. fi hon ɗum ko paske allahu subhanahu wa ta'ala no dalika qur'an mat ko inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin ka suratu dukhan. allahu no daali inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, min tippini alqur'an on e nder jemma hebbinaɗo barki, ɗum le ko jemma laylatul qadr. donc no tawa e mawningol o jemma, no tawa e teddugol o jemma, wondema e nder o jemma laylatul qadr ɗo defte ɓurɗe teddude ɗen tippina.
ɗum le ko on ɗum no tawa e nder ɗen defte ɓurɗe teddude alqur'anul karim tippinama e nder o jemma tedduɗo ɗo. No tawa e mawningol kadi o jemma laylatul qadre ɗo e teddingol o jemma laylatul qadre ɗo, wondema ko e nder o jemma laylatul qadre ɗo allahu on tippini qur'anu makko on, hebbini barki e qur'anu makko on, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. allahu subhanahu wa taala o daali wondema min tippini alqur'an on e nder jemma hebbinaɗo barki. Donc jemma laylatul qadri ko jemma hebbinaɗo barki, ko jemma waɗeteɗo yurmede, ko jemma tigi tigi on heewuɗo moƴƴere e baraji ko allahu subhanahu wa ta'ala. No tawa kadi toɓɓere goo kadi no tawa e nder toɓɓe ɗe fameten moƴƴugol e fadlu laylatul qadr, wondema tuqaddar fiha al arzaq wal ajal, yani ko e nder o jemma laylatul qadr ɗo allahu on eɓɓata arsikeji jama on, o eɓɓata kadi ajalu jama on, ko ha honto jama on wawata mo be allahu on ko ɗon eɓɓanta ɗum, ko ha honto on tigi wurata, ko ha honto on tigi heɓata arsike. yani ko e nder o jemma laylatul qadr ɗo allahu on eɓɓata arsikeji jama on. ɗum ɗo holli e wondema oɗo jemma ko jemma mawnuɗo, ko jemma tedduɗo, ko jemma tigi tigi mo allahu subhanahu wa ta'ala manti mawnini ka makko. yani tuqaddaru fiha al arzaq, ko e makko woni ko allahu on eɓɓata arzaq, wa tuktabu fiha al malaikatu al hawadis wala amal ila hasanal, yani ko e nder o jemma ɗo malaika ɓen kadi windata piiji ko waɗata kon e nder nde hitande ɗo. yani gilandema o jemma laylatul qadr ɗo ha jemma laylatul qadr aroyowo hitande arore, ko e nder ɗum ɗon haray malaika ɓe windi ko honɗum waɗata e nder nden hitande ɗon. ɗum ɗo ko holli en wondema ko wondema o jemma ɗo ko jemma tedduɗo, ko jemma marɗo valeur, ko jemma tigi tigi wonɗo marɗo importance moƴƴa non ko allahu subhanahu wa ta'ala. no tawa kadi e toɓɓere nayaɓire kadi nde waweten yewtugol ko woni e nder o jemma moƴƴere e baraji ko woni e nder o jemma, wondema yu'addu al amalu salihu fiha afdalu min amali alfi shaharin, wondema dewal gotal, golle gote ko on tigi waɗata e nder o jemma ɗo hino wawa so tawi on tigi waɗi golle lebbi wulure. yani to addu al amalu salihu fiha gollal gotal, gollal moƴƴugal e nder o jemma ɗo hino wawa so tawi hara on tigi golli e nder lebbi wulure harana e nder o jemma ɗo. ɗum ɗo holli e wondema oɗo jemma ko jemma tigi tigi mawnuɗo, ko jemma marɗo valeur, ko jemma tigi tigi mo allahu subhanahu wa ta'ala renɗiɗi faala jama on yo ɗoftomo, yo teddimo moƴƴa e nder o jemma ɗo, par ce que ko e nder o jemma ɗo defte ɗen tippi ɗulle no tawa eɗen defte alqur'anul karim, ko e nder o jemma ɗo tigiti o jemma ɗo ko hebbinaɗo barki moƴƴere baraji ko e nder o ɗo jemma tippoto. no tawa e nder moƴƴere e teddugal ko woni e nder o jemma ɗo, wondema arsikeji jama on ko e nder o jemma ɗo happete. no tawa kadi e moƴƴereji e baraji ko woni e nder o jemma ɗo, wondema gollal gotal pet, golle gote pet moƴƴe e nder o jemma ɗo hino sowete baraji muɗum, was tawi hara ko golle wulure on tigi woni ko golli e nder jemmaji e nder lebbi luttuɗi ɗin. ko wana noon kadi dewal gotal ko woni ko on tigi waɗata e nder o jemma ɗo hino wawa so tawi hara hino ɓuuri dewal ko on tigi waɗata e nder lebbi wulure. no tawa kadi e toɓɓere jowaɓire nden ko waweten famude e moƴƴere laylatul qadri, fadlu laylatul qadri, wondema tamtali'u fiha al qudratu wassakina, yani ko e nder o jemma ɗo, jemma laylatul qadr ɗo haray baraji ɗin hino ɗuuɗi moƴƴa e nder o jemma ɗo. ko e nder oɗo kadi jemma yani haray deƴende e hudu e teddungal kadi deƴugol e heɓugol kadi tuma anina ɓuttu ɓernde e nder o jemma ɗo kadi ha gilandema ko futuro on salmina ha subaka on salmine, a taway ko piiji ruhaniyankoji tun, ko piiji moƴƴuɗi tun, ko piiji ko urgolji fotuɗi tun on tigi urreten ton e nder o jemma ɗo. yani oɗo jemma ko jemma deƴuɗo, ko jemma tigi tigi wonɗo plasmiquement tigi tigi fameteɗo, ko jemma dewal, ko jemma ruttagol ko Allah. haray malaika ɓe hino weltori o jemma ɗo, allahu on kadi hino weltori o jemma ɗo. haray enen kadi jiyaɓe ɓen, enen kadi taga ɓen ko en ɓurtu wattango yila moƴƴa, reno ɗen moƴƴa, waɗen dewal
ko tawata allahu subhanahu wa ta'ala hino falana en e nder dewal heɓe moƴƴere e baraji ko woni oɗo e nder o jemma ɗo. Oɗo jemma ko jemma deeƴuɗo, ko jemma tigi tigi haadi wonɗo tigi tigi deeƴuɗo, o ala e maji fus e makko. Haray jama on hino weltori oɗo jemma ko ɗon ha nde fajiri on feere. Ko e nder o jemma ɗo kadi malaika ɓen tippinta yurmede Allah nden e kisiye makko on e moƴƴere maɓɓe nden e yimɓe ɗoftiɓe Allah subhanahu wa ta'ala. Ko wana noon allahu on daalil kar qur'anu makko, tatanazzalu lmalaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajiri. Oɗo jemma ko kisal e teddungal e deƴende e baraji tu woni e makko ha fajiri on feera. Donc oɗo jemma ko jemma mo allahu on daali, laylatul qadri khairum min alfi shahar. Haray hina junnugol ara en ɗum ɗo ko fi andigol en tun ko honno woniri jemma laylatul qadri ko khairum min alfi shahar. Haray ko ɗum ɗo wonnoɗen ko ɓangingol oɗo jemma, naam ko ni o woniri ko khairum min alfi shaharin. Haray e jonde jareje en ɓurtay kadi ɓangingol ko honɗum woni hikma tigi tigi suuɗugol jemma on, tawata hay goto anda o jemma ɗo ko honde tuma o ɗo manoto. Kono ko jemma laylatul qadri on ko e nder balɗe sappo sakkitoro ɗen e lewru sumaye jemma on ɗaɓɓitete. Kono ko honɗum woni haasi allahu on suuɗima on ɗo en ara yewtugol inchallah kadi e jonde ara en nden inchallah. En torki Allah yo Allah okku en moƴƴere e baraji ko woni e nder o jemma laylatul qadr, o okka en kadi o newnan en kadi tawata wurnitugol o jemma laylatul qadr. Hara en wurnitimo tigi tigi, ay haray ko kanko woni wawɗon, o kanko woni anduɗon, yo okku en feere e kutu ha wawen wurnitugol jemma laylatul qadri tigi inchallah. O okka en baraji e teddungal ko woni e makko. Haray joni e jondeji en artay ɗon e waɗugol ko honɗum woni tigi tigi hikma ha e ñeñal ko allahu on suuɗiri jemma laylatul qadr. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim. Bismillahi rrahmani rrahim. Naam musidɓe julɓe tedduɓe, wano yewtirɗen noon ko feƴƴi. Naam haray yewtere nden ɗo hande koko yowodiri e fi hikma ko honɗum waɗi saabu allahu on suuɗiri jemma laylatul qadri, tawata en anda ko hombo woni tigi tigi jemma laylatul qadri e nder ɗe balɗe sappo sakkitore ɗe e nder lewru suumayendu. Ko honɗum noon woni objectif sababu suuɗugol ɗum ɗon. Haray karma koɓɓe hino yewti piiji buy, kono haray enen en ɓuccay tun seeɗa e nder ɗin piiji yewtaɗi ɗon fi andingol jama on ko honɗum woni objectif allah on e hikma makko on suuɗugol jemma laylatul qadr. Joni allahu subhanahu wa ta'ala e irada makko on e fandunde makko nden e miijo makko ngon, haray o ndaari o tawi ko ma o suuɗa jemma laylatul qadr. Jemma laylatul qadri ko suuɗa ɗum e nder jama on, yani jama on anda e nder balɗe sappo sakkitoro ɗen ko hombo woni tigi tigi laylatul qadr on. Joni noon ko ɗum woni saabu ɗum ɗon haray no yewta e piiji buy e ko ɗumanna. Wano allahu on noon suuɗiri piiji buy kadi ɓanginanali jama on, hollali tagga fongon ko honɗum woni ɗinon piiji. No tawa ko allahu on suuɗi kadi wondema leere mo allahu on jaabinanta ɗon aaden on e nder juma on, yani e nder juma on no to leer goto mo allahu on jaabinanta aaden on du'a makko on. Kono ko hombo non e nder ñallal ngal e nder juma on, ñallal juma ngal ko hombo woni e nder on leer ɗon allahu on jaabinanta on tigi du'a, ɗum noon kadi no suuɗana jama on. Ko ɗum si ɓeyni ko ɗum si inna wondema juma on ko juma tedduɗo, ko ñalande teddude ko Allah. No toon kadi ko allahu on suuɗani jama on kadi mo be anda ko honde tuma lajal muɗum ngal, ko honde tuma on tigi mayata, hay goto anda ɗum ɗon. Ɗum noon kadi no suuɗana jama on. No tawa kadi ko suuɗana jama on kadi ñande dargal kadi ɗum ɗon kadi hay goto anda ko hontuma dargal ngal darato. Donc ɗiɗo piiji fof ko allahu on tun andi hikma e ñeñal e objectif makko suuɗalngol en jama on ɗiɗo piiji. Donc noon ino tawa kan noon ko allahu on suuɗi jama on, feñinanali jama on, ɓanginanali ɓe jemma laylatul qadr ko hombo e nder jemmaji e nder balɗe sappo sakkitoro ɗen nder lewru suuma e ndu woni jemma laylatul qadr. Ɗum noon kadi no suuɗana jama on. Joni noon ko honɗum no woni sabu allahu on suuɗude ɗen on jemma laylatul qadr no yewta piiji buy, kono haray enen en hattay tun waɗo yewten seeɗa ko yowodiri e ɗin ɗon piiji
inchallah. No tawa e piiji ko allahu on woni sabu ha suuɗi jemma laylatul qadre on, hikma makko on e sabu suuɗugol makko ngol ko fiyo aaden on ko liyastahila al muslimu l aqil waqtahu bima huwa matlubun minhu, yani ko nde aaden julɗo on gomɗinɗo on faamuɗo on gollitirowo haqqil fiyo gollitir jemmaji ɗin fop ko ɗaɓɓira kon fop e nder nduɗo lewru o waɗa dewal, yani ko nde aaden on hirnoto e waɗugol dewal e nder nduɗo lewru fof, ɓay o anda ko hombo woni jemma tigi tigi toɗɗa ɗon ko oɗo woni jemma laylatul qadre. Joni noon so tawi woni aaden on ko julɗo timmuɗo faamuɗo gollitirowo haqqil, waktu makko on fof leereji makko ɗin fof ko waɗugol dewal e nder nduɗo lewru suumaye, fi yo wawu hewtude e nder jemma laylatul qadre an. Woɓɓe inni wo ko ɗum ɗon woni sabu tigi tigi allahu on suuɗugol jemma laylatul qadre on, ko fi yo aaden on yiltito e Allah e nder nduɗo lewru fof o waɗa dewal o hettina o tinno no gasa wawa hewtugol e jemma laylatul qadre on. No tawa kadi e objectif e hikma ko allahu on suuɗiri jemma laylatul qadre on, ko fiyo aaden on mawnin teddina jemmaji lewru suumaye ɗum fop. Nanen ko yimɓe wondema ko lewru suumaye ɗum fof foti ko jemma, foti ko ñalawma, ko yon tigi hittin waɗa dewal moƴƴa. Donc woɓɓe go inna kadi noon wondema honɗum, no tawa kadi ko allah on woni sabu ha suuɗi hikma makko on suuɗugol jemma laylatul qadre on, ko fiyo aaden on mawnin jemmaji lewru suumaye ɗum fop. Jemmaji ɗin fop gilande makko inna go'o ha lanna, ko yontigi mawnin ɗin ɗon jemmaji, hittina moƴƴa waɗugol dewal e nder ɗin ɗon jemmaji fop, fi woto hara on tigi raɓɓintinaki e waɗugol dewal e nder ɗin ɗon jemmaji. Donc ɗum ɗo kadi ko tawa ɗum wondema e objectif fi suuɗugol jemma laylatul qadre on. No tawa kadi e objectif Allah e hikma makko on e faamu makko on fi suuɗangol jama on jemma laylatul qadre honɗum ko liyatajannaba al muslimu al wuqu'a fil ma'asi, ko fiyo aaden on rento o woɗɗito e yanugol e bakkatuji, e yanugol e ma'asiya, e yanugol e geddi Allah e nder nduɗo lewru. Par ce que so tawi woni aaden on andi ko hombo woni jemma laylatul qadre on, no gasa haray ko on ɗon jemma laylatul qadri o habboto ɗiya jemmaji fof o wattan tayila e majji, yani ko yo aaden on woɗɗito e fi waɗugol geddi e boneji e nder ɗo jemma ɗo. Par ce que fiyon ɗum fa inna wuqu'ahu fil ma'asiya ma ilmihi bi kawniha fi laylatul qadre, par ce que waɗugol ɗin boneji ɗon e nder on zunubu ɗon hara imo andi wondema oɗo ko jemma laylatul qadre, ɗum ɗon tujibul ithm al azim, yani aaden on si o andi ko ɗo woni jemma laylatul qadre, o waɗi boneji e nder on jemma laylatul qadre, ɗum ɗon wona e sabu ha o heɓa zunubu ɗuɗuɗo, zunubu mawnuɗo, bakkatu mawnuɗo ko Allah. Joni noon amma noon joni so tawi hara on tigi anda ko ɗo jemma woni laylatul qadre, o waɗi bone e makko, haray ɗum ɗon ɓuri wonde a haf, ɗum ɗon ɓuri jasude waɗugol zambu, heɓugol zambu e bakkatu ko Allah. Ko ɗum waɗi si allahu on suuɗi jemma laylatul qadre on, fiyo aaden on woɗɗito tigi tigi waɗugol bone, fiyo aaden on woɗɗito waɗugol bone e nder jemmaji ɗin, e nder piiji luttuɗi ɗin fof o ɓurta hittingol, o ɓurta wattango yila moƴƴa e hoore makko hara o waɗali bone e nder ɗum ɗon. No tawa kadi e toɓɓe ɗe ɓe yewtiɗen kadi fiyo aaden on andu importance e valeur jemma laylatul qadre on, honɗum ko honɗum waɗi ha si allahu on suuɗi jemma laylatul qadre on, hikma makko on suuɗugol jemma laylatul qadre ko liyahsula al abdu ala thawabil ijtihadi fi idrakiha wa talabiha, ko nde aaden on heɓata jiyaɗo on ko nde o heɓata baraji e moƴƴere tinnare makko nden fi heɓugol laylatul qadre, moƴƴereji ko heɓu woni laylatul qadre on e ɗaɓɓugol laylatul qadre on. Yani ko honɗum woni ha si woni allahu on suuɗiri jemma laylatul qadre on, ko nde aaden on heɓata baraji, par ce que hara himo ɗaɓɓitude laylatul qadre on, himo wiɗade e nder jemmaji ɗin fof, himo wakkile, himo tinni, himo ruttade ko Allah, ko nde o heɓata baraji tigi tigi tinniɗo fi ɗaɓɓitugol laylatul qadre. Ko ɗum waɗi si allahu on suuɗi jemma laylatul qadre on, ko nde aaden on wakkiloto o tinno
fi heɓa baraji e tinnare makko nden fi ɗaɓɓugol laylatul qadri on e fi heɓugol laylatul qadre on. Ko ɗum waɗi si allahu on suuɗiri jemma laylatul qadre ko nde aden on hittinta wakkilo fi yo heɓu. No tawa kadi e toɓɓere fi ko yewta kon e fi hikma allah on e suuɗugol laylatul qadre on ko liyazhara sirru qawlihi ta'ala, ko tigi tigi on ko fi honɗum allahu on suuɗani jemma laylatul qadre on e hikma makko on e sabu makko on kon waɗi ha so o suuɗi jemma laylatul qadre ko fi yo tigi tigi on gundo allah tigi tigi feeñu e nder o aya mo allahu on dalɗo, yani ko nde allah jama on famata e andata wondema gundo aya mo allahu on daali on. Allahu subhanahu wa ta'ala himo daali e nder aya makko inni a'lamu ma la ta'lamun, min miɗo andi onon ko on anda. Ko fi feññingol gundo e mawnugol o aya ɗo wondema allahu on kañum himo andi ko enen en anda, ko fi yo jama on andu wondema oɗo aya naam ko non woniri, ko allahu no yewtiri noon ko non woniri, par ce que kanko himo andi jemma laylatul qadri on ko hombo, kono jiya makko ɓen kañum anda, tagu ngon kañum anda ko hombo tigi tigi woni jemma laylatul qadri e nder jemmaji luttuɗi ɗin. Joni noon ko fi honɗum o suuɗiri ko fi yo oɗo aya ande wondema ko yewti kon ko non woniri, enen en anda kono kanko himo andi, ko fi feññingol gundo ko woni kon e nder o aya ɗo. Wa anna hadhihi l ibada sadarat min al ibad fi laylatil qadr, kono wondema honɗum ɗe dewe ɗe wonɗen e wadde ɗo, ngal dewal ngal wonɗen e wadde e o jemma laylatul qadr ko dewal tigi tigi wona ngal e waɗede e nder hunde nde en jama on anda fi muɗum no suuɗana jama on ina woɗɗitani jama on. Donc objectif allah ma ɗum hikma allah suuɗugol jemma laylatul qadri on ko fiyo aden on tigi tigi gollu e nder lewru sumaye ndum fop moƴƴereji. Objectif e hikma allah suuɗugol jemma laylatul qadri on ko fiyo aden on mawnin jemmaji layali lewru sumaye ndum fop. No tan kadi objectif tataɓum ɗum ko fiyo aden on woɗɗito e waɗugol boneji e nder jemmaji ɗin fop. Nayaɓum ɗum ko fiyo aden on heɓu baraji fi ɗaɓɓugol laylatul qadri e hittingol makko ngol e tinnare makko nden o heɓa baraji ɗaɓɓugol laylatul qadri. Jowaɓum ɗum ko fiyo aden feññingol mawnugol e sirru e gundo o aya mo allahu subhanahu wa ta'ala dalani en ɗo, inni a'lamu ma la ta'lamun, ko fi feññingol gundo e mawnugol o aya ɗo wondema allahu on kanko himo andi ko enen en anda. Donc ɗi piiji ɗo jowi karama ko ɓen woni ko suuti inni wondema ɗiɗo no tawa e ko allahu on woni, sabu ha suuɗiri jemma laylatul qadri on o feññinanali jama on, o ɓanginanali jama on, o andinali tagefo ngon ko hombo e jemmaji ɗin woni jemma laylatul qadre. Haray enen on e waway daragol ɗo en ala e junnude, kono ɗiɗo piiji ko tawaɗi e piiji tigi tigi fi feññi fi suuɗugol e nder hikma allah on suuɗugol jemma laylatul qadre on. Haray anen e mara hay fusi wona hittingol wakkilo rewa allah bela jo allahu on artikay en hewtugol e jemma laylatul qadri on. En torki allah subhanahu wa ta'ala yo allahu on newnan en hewtugol jemma laylatul qadri on, o newnan en kadi heɓugol baraji ko woni e jemma laylatul qadri on, enen e ɓe gureji meɗen, enen e wonaɓe naɓi dede muɗum, enen e julɓe ɓen fof ko aduna on yo newnan en tigi tigi hewtugol jemma laylatul qadri on, okka en baraji e moƴƴereji ko woni e nder o jemma laylatul qadr ɗo. Haray on accay haqqe, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا